So padayon ta no, nanata diri sa atong last nga area no, or last nga balay no atong hatdan. Nanata sa may Kaijukan. So kani nga way na ako'y pakita niyo, paangat ni siya dito sa may Puhagan kani nga dalan. Okay? Ya kani moy kanang sa ubos. Okay? So ana. And then ako ipakita ninyo no, nana diri gidala na nato tong kuan kanang mo ni ang atong gihatod diri no karon. And then gapaabot ta kadali no. Kay basin nanaog siya didto, and then kuan man kanang diri lang taga-wait no, crossing pasulod sa ilang nga balay. Okay? So kita ta no sa ubos no, kay mag ano pud ta kanang nice gyud ang ilang panahon nila kay dito sa ubos no init. Pag moabot na ka diri no sa may ani nga part kani nga area no, kanang bugnaw sa hangin no tungod sa kadaghan sa mga kahoy no, lantawan ninyo. Tungod sa kadaghan sa mga kahoy no nga galibot dinhi. And kanang init no, ano kanang sa ubos no is init man imong ma-feel no, pero dere ma-feel nimo no nga ang modapat sa part no is kanang kabugnaw no. Nice kay sa nga tanan, refreshing kayo or kanang relaxing kaayo. So nice gyud diri punduhan. Okay? So inana. Okay, so napaabot ta kadali no. Bye bye no. God bless everyone.